ah. Wait lang, may recording. Okay na pala. Ito ko lang, wait Okay, lang. makro lang. BA. Bro, Ayun, nawala problema. si ano. Ako pa rin pala, o, Team Mike. Makro. A++ call. Jeff, bro, Jeff. 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1, Trapael. Pakakapal nga muna tayo, pakapal party tayo. Okay, 3, 2, 1, tracket tayo. Kaguro, nasan ka ron? Wala, balik lower mid. Light speed muna dito, lower mid. BA ako, sino 3, 2, BA sa 1, push akin? tayo, sabay. Wala ako sa PT. Huwag niyo akitin. Sundutan lang, 1. Up, Pa-BA po. up, Putang eh. Todo lang ako ng up. Huwag niyo akitin. 3, 2, 1, sige nga, sabay push. Nabawasan. Putang inagago. Reset tayo. Sige, palag lang yung boy. Wala mag-SP, palag boy. Mga namatay, revive. Apak tayo, mga namatay. Ang hilig Ito, bro, na. okay na. Apak namatay. All yung slot natin kay Madam Silpe. Okay, apak pa. 3, 2, Ron, 1. dito ako ron. TH. Tubig mo. Pasok R, 8, 7. Sige, pasok lang R lang. Wala ko lang. Kamusta yung party ko? Okay na ba tayo? At dito na ako call. Sali ako call. Ito call oh. Nice one. Kolo? Yung kaninang slot ko kay Madam Silpe sana yun. Akit agad ng mid 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramid daw, mid. Itabol na. Tira na, itabol. Itabol na po, tira. Tingin na agad sa gate. Ayun na sa gate, malaya. Tingin malaya, 1. Up. Walang bababa. Makro lang. 3, 2, 1. Pakapal nga dito sa gate po. Pakapal. Wala tayo sa sayang yung oras. Ito, ako nag-chat ka pala, Glay. Ikaw naman yung Tara baba, palaser. Tapal. Tara, palaser tayo. Hawak 1. Push yan. Oh, sa kanan, 1. Wag. Likod. Archer yan. Dito tayo, makro. Diretso na to hanggang L1. Pakapal ng kote. 3, 2, 1, tara push. Push, ay 1. May shot kayo, ha? Ay, gago na wala. May shot pa kayo. Pasok lang L naman tayo. Pasok L mga Tapos may namatay. kaya na kay Vodka. Ay, full pala kami. Grabe pala to. Namatay. Pasok L. 7, 6, 5. Papasok pa NS ha, papasok pa NS. 3, 2, 1. Hitable supremacy. Aring braso, may shot kayo, aring braso. Supremacy, hitable. Okay. Supremacy. NS, hitable na NS. Tira na sa mga NS. Mga kaibigan ko. Sige, boss. Ang ina, pahingi naman ako. Sige, NS. Pahingi naman ako. Pahingi naman May ako. slot pa kayo, gang. Ayun yung hempo. Tingin na. Ito Oh. nakapiyo pa sila niyo. Archer 1. Up. Ang Ang ina ina mo kay hem tumutong Bobo. damay ako. Layo. Eh, sali yan, nasa Virgin Constant. Pasok lang Bang. ang namatay. Hello, paranas naman, Reso. Eto na, re-reso na kita. Sage pala yung na-DC. May slot pa kayo dyan. Madam, ano? Ayaw mo akong slot. Hindi, wala kasi akong slot eh. Naghahanap ako ng party na may slot para makapagbato ko. Sali mo ako dyan, Bulek, sali mo ako. Gagi May puno slot kami. Gagi, nandito na selfie, oh. Pero may shot yung iba dyan. Kaya may shot kayo. Beng, ikaw na, Beng. Call sa atin, call Mike. Yung Silpe sa atin nakapiti yan. Dalawa sila nung log. Thank you, kuya. Ako, may Ito, piyo. tayong dalawa. MS tara. tayo. Paano yun? 3, 2, 1, tara, baba. Hindi, yung CGD kanina, si Boss Mid, CGD, angat mid. nag-aas 1, ng party. Two, Mamaya natin up, ayusin. Huwag natin idamay 3, yung naglalaro. up, 4, up. Angat lang. 3, 2, 1, baba na. Ako kayo? Pael tayo, pael. Gago, minto. Pa-BA po. LLL, 3, 2, 1, angat. 1, up, Minto 2, up, May hinto, gagi. 3, up, ubus to. Tangina, 4, converge. up, Ikaw na 5, nabutan. up. Utang, na-DC ako. Anong meron? Bakit na-DC ako? Converge. Tangina. Ba't ako na-DC? May hinto. Makro. Tingin lang makro. Wala mo nang bababa. Archer, L2. Tangina mo, lagas. Okay, L2 lang, L2. L2, L1 lang. Pasok na matayin tayo. Mayroon ng Gago. slot dyan. Lagyan mo ng background music para mabilis ka mag-load. Lagi. Lagyan mo ng background. Inubos ni Vodka. Kapada, boss Mike. Pa-adapt po yung boss Mike tas yung CJJ. Kung meron ng may slot. Hello? Thank you, sir. 3, Thank you 2, po. 1, MH, 3, 2, 1, tara baba tayo. Paano mo lahat talaga ang slot dyan?
may kadugo ka na ba? Hindi, nag-merge kasi kami nung Seji. 3, 2, 1, Tatlo sila. Diretso na, R. Diretso na, R. Papitik Wala po, na yan. MH, React, pag flashing, MH. flashing. Madam, meron ka madam. Kalapogs, Kuya Jobeng, Kalapogs, parang may stat ata doon. Oo, pininom ko na yan. Nonchalant. Punat mo. Okay, pasok kar namatay, pasok kar. Nagwala sinungkap. Aray ko, sino yun? Pasok kar namatay, 5 seconds tayo dito ha, 5, 4, Dablo na to. 3, Ako nung 2, yun na yun. 1, MH, 3, 2, 1, tara pa mid. 7, Utulan na naman ako image. 5, Supremacy to. 4, Papitik po, 3, image. 2, 1. Nakita mo na supremacy. Hindi pa ubos, mabilis para umabot kayo sa L. Gapang gaw. Wala kasi Solid. nasagot, Bing. Pasali po, pasali. Hello? Ito Iko, ako, pasali ng master. Iko sa left side, Iko. Teka, Nung Epes ko, pasali epes ko. ka, labas nga tayo lahat mid. Labas tayo mid, labas mid lahat, labas mid, labas. Tara Nung boss, cup? mabilis lang maayusin to. Pasaano lang kami, paayos ng party. Akala nung cup na ako, Kuya. Ito kaya na kay Meiji, Dalawa kay daw Meiji. slot kay Meiji. Mage. Nung pakuha po yung CDG. Nung CGD Puta, punta ka doon ito. kay Mage. Ito, makro ko. Sa CGD oh. Ayun na. Saan ka na Ron? Ron. Ito ako. Ito. Takal. Sa'yo. Ito ako. Oh, si Meiji. Iko Nasa lang, baba tsaka sila si ata. Spike. Si Iko Okay na ako, okay na ako. Nakalakaf ako, kalakaf. 3, 2, 1, SP sa labas. SP. O, Beng, tuloy mo na, Beng. Ano to? Bullshit! Wala pa. May Putang party ina ka ko, na? Wala nga akong Wala. party. Walang Ito, party, dito, Bing. ito. Dito ako right box. Nyarangan. Para Ito, masakit. pinakadulo. Pasali oh. Pro FS to. Ayaw nyo? Iko, sali niyo Wala Iko. mo istot sa Iko? Dapat Ano, ako tara na- din. Isang Dot sakto tayo 7 party dito mga boss. Kalokohan naman meron sa inyo. Kalokohan puno tayong lahat. 56 lang laman ng guild. 7 party yun. Pag Ito, kay Meiji. Ito. Kay Meiji Ito, daw doon. nandito sa L. RR. Ay, teka. Ito. ano, Beng? Ito na ako, Pogs. Diyan ka na? Tara. Okay na. Okay na. Ayaw mo na ako dyan. Hindi. Hindi. Nandito Hindi. ka, Seji. Huwag ka na magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag. Hindi na ako madungo. Hindi kayo, no? 7. Ay, ito na yun. 3, 2, 1. MH trap pamid. Go. Dinarapan kita. Pamid. May pandrop to. Pininong. Angat mid. Sige, batat. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Ina na yung 5, up, 6, up. 3, 2, 1, palip na. Tara, push. Archer na to, huwag niyo patirahin. Left. Push tayo ah. Angat po. Angat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na lahat. Go. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, Patay doon. up, 5. 8, up, 9, up, Kayo pa. 7, Ron, 6, pabiyay nga Ron. Thank you, Ron. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, Ang dami pa yun. up. Pasok lang, Ella. Di ba malaya? Malaya, ayan o. 1, up, Pang inang sig... 2, Bonji. 3, up, 4, up, 5, up, Ambot. 6, up. Oh, pasok L naman tayo. Dali. Talaga no, gago. Pasok L. Pasok po L, ready. L. 8, 7, 6, 5. BA pala sa GD. 4, 3, 2, 1. Hello? Nandito pa ako? Yes. Renek. Ay na mo. Ang ina mo. Wala, naglalag bro. Naglalag talaga. Minto. Sa box Sige, nga. laban lang. 3, 2, 1. Ang minto. Wala, minto talaga. Minto. Anong nangyari dito sa run na to? Eh, buhay pa, mabuhay. Or not. Ano yun? Sa OBH siya katawa ng run Pinas yan. Tanga. Yung Discord naman, okay. Putang inang yan. DC na naman, tarantado to. What the pass nga, 30 ms lang eh. Nasa OBH yan. Kasi specific trabaho. Laban kayo, go kayo, go. MH nga, MH Compress, dito, MH tayo. Meron pala pa. 7, 6, pwede kayo bumalik. Galing R. Malayo. Ano, sa R? Taps. 3, 1, sige, sakit nyo na. Hitable na yung nasa box ha. Hitable nasa box.
Nice one. R2, tingin R2. Bek, sabihin mo na lang pag okay ka na sa lane mo. Okay. Makro. 3, 2, 1, para image nga. O, wala mo nang gagalaw, walang kalaban sa loob. Wala, dito muna. Daming dead tuloy, no? Putik. Kalaban sa loob, makro lang. 3, 2, 1, tara baba, lower mid. 3, 2, 1, makro nga pakapal. 3, 2, 1, akyat L. L, wag nyo na buo. L. Dito tayo, bagong pasok, bilangan natin, oh. Sa L Sali nga tayo. ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. Malaya. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Sa may gate pa. Supremacy. Sa may gate pa. Galing pa L2. Gate pa. 1. Up. 2. Up. Pasali po. At ganun? 3. Up. Pasali po. Ito po ako. Sali nga call Mike. Dito ako call Mike. Sige. Back. Oo, dito ko na. Long pog. Pasali. Labas ka tayo. Ako la. Ito ako. Mapatay ah. Hayop. Yun, si Puti Lips pala. Ako, compress. Ready. Pasiti nung 3, 2, 1. Tara, push tayo mid. Mid. Go. Meron? Wala. O, baba na. Pa-right. Go. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Ito naman Right lang. Malaki binangga natin, Gil. Right lang. O, press ready. Dito walang BA dito. Sa GT. Compress MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid. Meron mid. Wala. Baba na. Palip tayo. Marami lip. Angat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Angat. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gera na. Supremacy. Palag. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Laban lang. Marami pa box. Sobrang daming box. Sino yan? J1 o, J1. Boy pa sa J1. Bakit? Bang inasaur dito, puro miss yung master scrub. Miss. Oh, nakadaya na yan. Miser yan, gagi. Yun lang. Ano Si email Scrub. niya? Miser yan. Pin type. Hindi, email niya ginamit ko dyan. Bakit hindi malagin? Ready. Sige, mamaya. Ayusin ko. Wait lang. Lalaro lang saglit. 3, 2, 1, baba. 24 hours ata yan, Bem. Ano yan? Magkamali ka ng password? Angat, R1. Go, R2. Ito. R2. R3, go. 1. Up. 2. Up. 3. Mapatay? Up. Mamatay. 4. Up. Go, baba na, R1. Ready NS. Wait. 3, 2, 1. Tara, push. Push. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, Doy. 1. Up. Ano unahan pa? Dog, ano ko? 3. Up. 4. Up. O, compress tayo. Ayan pa. O. Ready tayo. Ready. Ready. MH tayo. Ready. 3, 2, 1. MH. Swerte. Tara, baba. Nangyari sa image natin. Ayan na. 1. Up. Cancel 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Galing yan. 6. Up. Angat mid ha. Angat mid. Tatlo to eh. Tatlo. Angat mid. Oo, Pasok mid na matay. Ready. Pasok mid po. Pasok mid. Kaya na pa din ako walang MH. Hindi nyo kasi ako sinali. Wala kang image. Puting ako. MH. Ready po. Ready. Hello? Rinig. Paano kayo? Sige na, baba na. Image nyo, sige. Laser tayo, laser muna.
Ready Okay, tayo. okay, Laser, laser, laser. Pa L1 na tayo ha. Ready? 3, 2, 1, L1. Go, 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 go. L1. L1, clashing. Go. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 6. 5. 4. 3. 2. 1. NS. Pwede na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Takin, ang daming ngayon. Paano? Brawler. Ay, sorry na Dex. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gera na. 1. Up. Huwag ka nang Two. ng FPP, importante lang Three. dito si, ano, Up. Rebit MHBA, Inspire. Ready pa po. Pasok pa. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gera na. 1. Up. 2. Up. Si Dudy oh. Nasa gitna oh. 7. 6. 5. Ang nabuhay na din. Ready tayo. Ready tayo. Compress L1. Ready. BL pa, BL pa, BL. Pa-MH po. Pa-MH po. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa BL, bro. Mid. Mid. Wala. Wala. Baba na. Pa-right. Go. Papasok pa lang malaya ah. Banat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Gera pa. Sobrang dami nyo. Sobrang dami nyo. Ang sabadong ko la. R1. Pasok R1. 5. 4. Box pa. 2. 1. Pwede na yung box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baka nakakamakin. Hindi naman. Oh. Namamanga. Oo. Nabado kami. Ready, compress tayo. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Tara, babay nyo. Sige, babay nyo yung top. Sige, push, push, push. 1. Up, Ulit na 2, Balik ka pa. up, 3, up. Ready ah, ready. Pa L. Ready, push. L na tayo. L na. L. Clashing dali. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Pasok lang L, Mas pasok lang magaling L. na yun, demonyo. Pasok lang L ha, pasok lang L. Waiting namin kayo dito. Sige, hindi kami alis. Ano, no, bap. Ready tayo L, ready. 8, 7, 6, 5, baba. MH, tara, baba, pa-right na. Right. Marami right. 1, up, 2, up, ba't ako gumigit na? 3, up, 4, up, 5, up, R2 pa, galing R2, push. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, oh, balik na R1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Archer. Puta. Ready tayo, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1, MH po. Tara, baba. Pa-L. May Mid mid NS. ba? Oh, mid NS. muna, mid. Angat muna tayo, mid. 8. Banat lang. Utang ina mo, namatay ako dun. Yung baba Ay, pa. po. Tax. Ang ina mo ka. Ang swerte naman kasi nung Sarap iyo, pa ng ayot. baba. Oo, tangina. Nadali pa ako ni Skitsu. Pasok lang mid. Sino? Ayun na. Shih Tzu, yung Shih Tzu, bro. Di na Xiao. Shih Tzu na. Ay, gago. Oh, Ano na kayo, no? 7, 6, may Shih Tzu eh. 5, 4, 3, 2, 1. Gera! 1. Ay, ko. Up. Pangalan ng mga aso Three. namin. Putang ina niyo agad. Ano to? 4, up. Grabe naman. Ah! 5, Una. up. 6, up. 7, up. Ayan pa, NS pa. R1 lang ha. Ay, mid lang. Ano naman kasing iwit eh. Mid Bobo. lang po. Yung pipa, sino yung Walang pipa ng bababa. Ang ina yung Enma, naka-PU.
Compress. Bigyan mo sa likod. Yung Panap. LSK, oh. Yung LSK. Ready, compress tayo. Tangina, namatay pa kayo. 3, 2, 1, MH. Trapa left. Ayun na, mid. Yeah, Ayun, baba. angat mo. 1, up. 2, up. Left na tayo, ha. Left na. Left. Supremacy. Go. 1, up. 2, up. 3, up. Ano yan, miser? Putang ina, gago. Angat. Sinuntok. Ay, kusan yun. Balikan nyo yung nasa likod nyo, ha. Nasa kanan pala yung Maki, gago. May SP ko to. 1, up. 2, up. Si Enma, patay ka, Kim. Ang ina mo, mga. Sira kayo. Si Pabitaw sa'yo eh. Si Determinado ka doon. May LBL. Marireso ako. Wala, na-AW pa to. Mga boy Pio. Okay, hintayin kita. Prepare mo ka na eh. Nice one. Hype yun. MH tayo, ready? 3, 2, 1, tara, baba. Ano nung Nova Pamputa, sunod Wala kang MH, hello? Tamid oh, madami. Tax. Gamit daw. Itax. Go, mid. malaya. Sige lang, mid muna tayo. Ready, babalik tayo dun ha. Ready tayo ha. 3, 2, 1, tara, baba na. Left. Go left. Angat ha, angat. 1, up, 2, Oh, sino up, yun? Oh, Guno, Three. galing naman nun. Up. Hindi ko pa naman 4, pinansin yun. up, Nantulan. Naabot tayo kay Notchalant, ah. Go. 6, 5, 4, 3, 2, Gago. 1. Nameless, pwede na. 1, up, 2, up, 3, up. O, compress tayo. Ready? MH tayo. Ready? 3, 2, 1. Tara, baba. Tagal naman bumaba na itong KO na. Ay, pumasok na ito. Right. Si Enma, tutok na agad yan. Kapihin. Go! 1, up. Po talaga. 3, up. 4, up. Angat. 1, up. Oh, angat. Baba na po. Ready, compress. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Third MH. Baba na agad. Pamid. Ayan o, mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, malaya, go, up, 3, up, go kart, 3, up. Bahala kayo. Labanan nyo ng labanan. Okay na wala matutukan. Pasok lang mid. Ready. Sisig nyo, Pareso. Nice one. MH tayo. 3, 2, 1. Left na. Tinoncha na to. Patayin nyo na yan. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Angat. Perong pena. Nabilangan nyo yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1, up. 2, up. Putang ng Brian to, bobo. 4, up. 5, up. O, pasok L na matay. Dali. Kakapasok na Ang pala. sarap naman dito, ang lireso. Gago. I-report yung karakter ang puta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. 1, up. 2, up. Sista ko, oh. Oo, nakapina naman putang ng Enma na to. Ano Palag. May KO pa. Sobrang dami yung kalaban. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Gera. L1 lang, papasok pa ata malaya. Ready tayo. Pasok L1, ready. Nobap, sama, mang-iw yan. 3, 2, 1, L2 nga, Balikan na, L2 nga, dali. Ano mo, kanina ka Ready, pa. compress tayo. L2 lang, ito lang. L2, wala. Hindi pa PBL. pasok. May scouter, 3, 2, 1, baba na tayo. Tara na. Naggar, pumasok Armalaya. Yes, boss. Nakita tayo ni Lileng.
Sige lang, diretso nyo lang. 1, Pinapatay sila ng ano. 2, up, 3, up, 4, up, pasok, pasok, pasok! Para pa sa L2. 5, up, 6, Wasak. up, tongin na, cancel pa ako. Okay, yung Arctosa, free hit, oh. Nice one. Laban lang, R1, go, 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 compress, ready. Reso pa tayo, buhay na kayo. Dali, R1 lang, wala mo na bababaya. Sama-sama tayo. Ready, 3, 2, 1, MH na, tara, baba na. Check mid, merong kalaban? Wala, sync lang. Wala. Oh, L. L ka rin. 1, up, 2, up, 3. L ka rin. L ka rin? Ano yun? L1 lang. Ito na lang. Ready. Nakakatamad tirahin yun. J8, 2-8 buhay, Dex. Kaya nga eh. BL pa, BL call. MH tayo, ready. 3, 2, 1, baba na. Nung sa JD. Sila lang, oh. Ang Nova pa, nang iyo yung Mid, Nova. angat. Bala Bago na kayo nag-iwa. kung anong bilangan nyo. 1, up, 2, up, 3, up. oh. Ready. Pa. Supremacy pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walls, boy pa si Walls. Laban lang. 1, up. Si DK po, oh. Kuroshi. Washi. Ako si Arctosa, Si diin nyo. DK pa. Ano yung patay si DK? Compress kit na kagad. Dali, gagalaw kagad tayo. Si Enma, titira yan. MH tayo. Tara, baba. Right. Medyo mabilis ba? Angat Hindi. na, angat. 1, up, 2, up, angat. Huwag yung beat. Sayang, gago. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, Oh, hindi makagalaw kasi. 7, Ayun. up. Angat po. Ubus tayo. Bago, bus nga. Pasok lang, R. Boy pa. Pasok lang, R. Puta, Bago yung sync. Pasok sa loob. Pasok lang po, R. Pinatay na ni, Supers. Guys, pukin ang ina mo. Pag bumahanap to, niratrat ako. BA, bro. Reserve yan, ga. Ito pa, ayan na siya, oh. Ito pa, kayo pa, ready. 5, ito pa, NS, gate muna. O, kayo na tayo, kayo na. Kayo na. Swerte. Lagi ko nare-reso to, ah. L1 lang, R1. Pasok R. Ready, compress. MH tayo, pa-MH po. 3, 2, 1, baba na. Pa-MH. Swerte, wala akong MH. Mid, dami. Mid, angat. 1, up. Huwag kayo matakot siya. Nice one. Huwag kayo matakot. Angat tayo. Angat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok lang mid, ah. Pasok lang po mid. Tara, bro. Pup. Ako. Ready tayo, Ano, ready. ano? Kayo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, baba. Par. Umalis, bro. 8. Bro. Pwede na yan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Utang ina mo. 6, up, 7, up, 3, 2, 1. Baba na agad. Wala. Baba na. Sa L1 pa lang clashing. L1 tayo, guys. Sinakyan nyo na yan. Si Enma, pak, patay. L1, go. 1, up, 2. Ay, puchang inang shih tzu talaga to. Pinangina mo, sino ba yun ang iyon na yun?
Gate pa, gate pa, gate pa. Ano Ayan naman pa, pumapasok pa sila. Pumapasok pa po, pumapasok pa, pumapasok pa. Ulit na ako. Ay, paano ko namatay naman dun? Left lang, left lang, left lang. Compress ready. 5, 4, 3, 2, 1. MH, paarawan na, paarawan na lahat. Paarawan na, paarawan na lahat. Paarawan na, paarawan na lahat. Paarawan na. R1, push. 8, 7, 6, Kasi nila Arctos. 5, Kasi nakaroon 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat yan. Ayup. 1, up, 2, up, 3, Ayaw mong sumigaw ah. Puking ina mo. 4, up. Pasok lang R, pasok lang R. Ready. Ready tayo, ready tayo, ready tayo. Compress ready. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Pailwan na. MH po. Laki MH. Meron na. Meron ba dyan? Wala, 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 pag wala, wala, ganyan, wala, hayaan wala. nyo na sa sink yan. Para mag-enjoy yung mga tropa natin. Putang ina mo. Angat, wasak ako. angat, angat, angat. Ang tagal nyo kasi sa amin. Angat po, angat, angat. Uy, double kill. Solid. Hey, Tipit, tipit. Ay, napag-SP pa yung bobo na yun. Ready, pasok, pasok L, pasok L, pasok L, ya, dali. MH kita, ready, 3, 2, 1, tara, baba. Pamid, check mid ha, check mid lang ha, mid lang, NS, mid lang. NS, NS. Sige, kahit ulit tao, NS, tara, push, 1, up, 2, up, 3, up, Ano yun, nakiuba ako? 4, up, 5, up. Ready, 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 compress, 3, 2, 1, pa left, 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 left. Sa armal na. Left, 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 Malaya. left, 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 left. Eh, no? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Push, push, angat, angat po, angat. 7, 6, 5, 4. Uy, si Dad. Sumigaw na si Dad. Ang inang 3, 2, 1. Laban na, NS. Hello? Sumigaw. NS, laban, 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 laban. Sumisigaw niyo mga idol ko. Si Goku na lang ang hindi. Putik na yan. Ano pa to? Yung kulit na itong nabap na to eh. Ready, pasok, pasok L, dali, paint. Hindi makasigaw si Baba na Goku. sila. Tara na, baba na. Pamid na tayo, pamid na. Right. Yung end mga, oh. Yung ko to. Aming matututukan si Arctosa pa. Putang Ay, ina naman, talagang tanggalin iyon. yun na yun. Ha? Dati Ang tumigaw inang yan. sa dagan yung mga shaman dyan. Laging Dyan may iwa. nakatago. Hayop pa. Nagpauli na nga ako. Pabitaw na dun sa LR2. Tax ba? Gate. Demonyong iyan, no? Tax 1. Up. 2. Up. 3. Nagpauli na nga ako. Inabot pa. 4. Eh, gago R nga. Putik na yan. Right kayo. Pasok kayo, right. Yung James, yung mes. Nice one. Yung nakalusot ka na sa win. Baby monster. Sa win. Putang Akin ina. ba? Ipap ka pa ha. Chill tayo, right. Ay na, Sing. pagang. Pagang. Putang na. Nice one, Codin. Reso na lang para Ako na mabilis kay Codin action. pala lahat yun oh. Ready? 3, 2, 1, MH, baba na. Nakombo siya ba eh? Mid. Exo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Wala na susunod. 8, 7, 6, 5, 4, Senma bro. 2, Kasi natrasan ko pa kasi. 1. Senma. Kera na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Swerte ka, boss Udas. Mike. Sayang ko nga, nakita ko nga eh. Pabitaw ko eh. Ready, MH tayo. 3, 2, 1, baba. Opo. Left. LFBA lang, okay na ako dyan. 7, 6. Angat tayo. L2, sige. 4, 3, 2, Putik na yan. 1. L1 na. Alwan, One. Exo, ang dami. Up, 2, up, 3, up. Sarap, nakakapitas ako isa-isa. 4, up, 5, up. Swordsman, si Maria Espada. Ito si ano, si 7, Igil. 6. Ah, Si Dusta. this one.
Marami pa, nasa box ha. Marami pang nasa box. Ready lang. Sa Bogski. Sino? Sa Bogski. Sa Bogski. Ready, compress. MH tayo. 3, 2, 1, baba na, pamid. Sobrang daming mid, gago. Sobrang Seven. Gago, meron pa sa Pala, malaya, baba, sa baba, Kaya, oh. okay na nga Grabe mo. naman sinong wreck doon. Paul 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8. Angat mid. Ang dami mid. Putang ina, paano ko namatay naman doon? Bakit talaga to, ew? May pagkabobo eh. Gago sa likod. Okay na nga, nakakabuhay ko lang eh. Taks, Tablo. ngit. Tangina namatay Next na. one, Paul, 1, 2, 3. Or 3. Sigaw mo lang. May 5M na ako sa'yo. Eh pa kayo ya, sigaw mo pa dyan. 7, 6, 5, Bigaw pa nga, gago. Yun, si Bulik, sa likod din. 2, Yun, 1. nagpapalitan Pwede sila. na, Toy. 1, up, 2, up, 3, up, 7, Ano, up. bitaw ko lang eh. Okay. Laban nyo. 1, up. Okay, boy pa si Paul, 1, 2, 3. Up. O, compress tayo gitna. Wala na, hindi na pumasok. Wala. Sabi Gitna lang. May nakikita na naman kayong pulang na ewan ko, hindi ko makita. Puta. Ready, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1, tara. Right. What's up? Baba. Nuubusan mo kami dun ah. Mid, kayo. 6, 5, 4, 3, Labas mga pangit. 2, 1. Pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sandali yan, Sana buti linis lang. hirap pag-iwan. 3, 2, 1, baba. Demonyo. Left. 1 up, 2 up, Ang ina mo. 3, Ano mo, bumaba, nag-teleport. 4 up, 5 up. Lalabas tayo 30 seconds ha. Yung Eagle ah. Ready. Yung Eagle. Pwede Copy ba yan. yan? Grabe. Tara, mid. Namatay. 7, 6, 5, mid, 4, Itong ano bro? 3, Yun. 2, Ay. 1, go. 1 up, 2 up, 3 up. Putang ina mo. Ang inang takaw mo. 6 up, sig. F-down ka. Ako lang natira. Isa lang ako dun. Ito, si Ready, Marespado. gitna kagad, ready. Emma, pasugod, ah. Damage tayo, 3, 2, 1, baba na, pa left. Angat! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Double na. 1, up, 2, Putik up, na yan. 3, Dapat session. Putang inang Tax bro. 4, up, 5, up. Okay, dami pa. Papasok pa supremacy, sige. Gera. 8, 7, tangin na may sing sa likod ko. 5, 4, 3, 2, 1, supremacy naman. Papatayin mo na. Hindi ako makakill, gang. Sobrang dami ko ng pinanes. Pasok. So, synchering. Hindi namatay sa akin yun. Putik na yan. Dali. Compress ka agad. Wala na kayong MH. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, right. Go. Dami doy. Oh, Clashing. mid pala. Mid. Clashing. Go. Putik na yan. Eagle. Gera pa. Ang dami pa pula. Mga patay na ba yan? May pa ito mga to. Sige. Nakapiyo ka, kupal. Bobo. Anda, si Panda. Samurai. Compress. Wala, MH samurai. tayo. May MH po. 5, 4, 3, 2, 1. Tara pa right. Kanan. Wala ako image. Angat! 1, up, putang ina, solid. 2, up, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gera na! 1, up, 2, up, 3, up. Yung RA, oh, nakapiyo yan. 5, up, 6, up. Right, pasok right. Pa-BL. Nagawa ng BBE lang.
Pasok po right, pasok po right, pasok po right. Ready tayo, MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Go, go, go. Yeah, ubus Ay, mid. mid. Busin nyo, busin nyo, busin nyo. Walang mamamatay. Ako namatay. Okay, sumigaw yun, no? Compress ready. 3, 2, 1, palep na. Left. Go, 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 go. Ay ko! Kasi nonchalant. Ang ina mo, nandun pala yun sa, hagdan? Yun na, Boss Mike, wala na ako narinig sa'yo. Kundi Ay, reklamo. sorry. Compress. Tahimik yung mga maiingay. Diablo 8, 7. Oy, dito! 6, Siguro Okay. si Chip wala. 4, 3, 2, 1. Laban na! 1, up, 2, up, 3, Putang ina up. nyo. Mga In bobo. 3, 2, 1. Tara, baba na tayo. Baba na. KS doon. Ito kasi. Limang. Wait lang. Angat mid. Pasok mid namatay. End mo. Go. Power Rangers. Tempo. Galit na galit ah. 1, up. Oy, One up. mid lang. Sarap mo. Enma, sa likod ah. Enma, sa likod ah. Wala, kakareso lang yan. Walang BA yan, bobo yan. Ayun, MH tayo, ready. 3, 2, 1, baba, pa right. 8, 7, nandiyan na to. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, Hindi mo up. talaga ninong ko. Puro ako sumpa dun ah. Meron pa isang guild One party pa yan. Basak kill daw. Compress ready, MH tayo. 5, 4, Pa-BA. 3, 2, Pa-BA. 1. MH po. Tara, baba na. Bea ko bro. Pasabi oras Hoy, pasabi Likod, oras. 15 minutes. Gago. Gago, likod daw. R1. Pagganti natin yung mga tropa natin. Gago. 1, up, 2, up, 3, up. R1 lang, marami tayo namatay. Sorry na. R1 lang. I-take natin. Pa-BA bro. Thank you po. Image, baby, image. R1 lang. Compress ready. 3, 2, 1. MH, baba. Image. Ay, names. Ayan na. Tang ina mo talaga, baby ko. Wait mo, Lasak boy, Mid lang. Ready agdan. Ito na sila. Kanina ka pang lasak, ha? Patay si Paint. Sayang, nag-mission. Compress. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, pa right. Image po. Right day pala, right. Right. Hello back bro ah. Nasa Ayun, ang dami, Laging palang Eh. image yung patay talaga kay Hingnim. 7. Pwede na. 1, up. Puta, may kalaban na pala ako. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Ang dami Ang dami natin nababawas sa kanila. Ang dami rin nababawas sa atin. Baba. Laya, Gate pa, agdan. gate. 1, up. Gate. Oh, compress lang tayo. Hindi angat yan. Putang ina nyo ah. Ayaw na umangat. Ready lang. Kasi sa Flashing baba. daw. Tara, baba na. Go. 1, up. Go Power Up. Rangers. 3, up. 4, up. 5, up. Sayang naman yung plus 9 na ito. Pamidoy kayo. KO daw, mid. Tara, push. 1, up. Go Power Rangers. Alin! 3, up. Ready na Up. ako. Ready na ako mag-super saiyan. kick out, 13. Dito yung members may nag-OT doon. Compress ready. MH tayo. 3, 2, 1, palip. Ito lalo na ko eh. Pa-image po. 5, 4, 3, 2, 1. Baba na! Parwan tayo! May image po, mga madam. No bap. Boom. Armad clashing sayang. Yeah boy, 1, up. May image po kayo, mga madam. 2, up. 3, up. 4, up.
Putang ina Push, mo. push, push. Angat, 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 angat. 1, up, Artosa, sabihin niyo Artosa. 3, up. Yes, pina. Bangon ka, Doy. Bangon ka. Gumagapang na nga. Nadapa Paglaban ng mo piyo. supremacy. Ay, paglaban mo. Ayop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kinuha mo talaga ni kick out, gang. Mid tayo, mid. Pasok mid. Tingin tayo, party macro. Party macro ng ano. Ang shaman ba? Wala akong MH. May MH kayo? Nabitaw ko kanina. MH, 5, 4, 3, 2, 1. Right. Right. Si Dilat. Angat, 1. Up, 2. Up, 3. Gago ka, ba't ko tinibitaw? 3. Up, 4. Up, nakabihin na ito sa nasa gito. 30 Sabihin nyo naman kami, yun. mga Nice kuwan. 1. Up, 2. Go Power Ranger. R1 muna. Pasok R1, dali. Pasok R1. Galing Arto, ayoko sa inyo. Napulat ako, kaya naman tumira dyan. Pasok R1. Dali. Si Samurai bro. Ayan oh. 2, 1. MH tayo. Tara, baba na. Go Power Rangers. Bro. Wala mid. Sige. Left. Clashing dyan. Kanina pa clashing dyan. Lang na Hey, nakapiyo, gago. Putang ina. Gago, nagulat ako doon. Pinabitaw nyo eh. Pinatay, gang. Pag yung Stevie, oh. Transform na. Takin na mo orto ko sa. Ito sila sinag, bro. Putang na ito, master club na to. Bisa yan niya. Bullshit. Sir Scrub. Bisa. BL. Ang tagal ko sa likod, wala akong nakain. Ito Wait lang po. Napatayan na ni Hengnim. 3, 2, 1. MH. Tara, baba. Mid Sreya. kayo, NS. Rhea. Ang ina mo naman. Bumangon ka, Boss Mike. Ha? Oh! Kasi ka sana, gago. Ano yun, Ah! Yan na. Kaya. Mamatay ako dyan. Enma. Sinag. Sabi ko na nga ba yun. Bobo mo, sinag. Saan ba si Enma? Wala na, patay na. Pinatay na ni Gang. Mid lang. Angat kayo mid. Meron pa, kalaban, oh. Phoenix. Full truck wheels. Ready, compress. Dali, ang daming Rampage. Sarap. Rampage. Compress. Enma nakapiyo na. Yung Enma MH nakapiyo. tayo. Ayan, Tax. Tara, babay nyo. 1, up, 2, up, 3, up, Putik. 4, up, 30 naman nun. 5, up. Kumina ang tuhod. L1 wala. R1 tayo, ika. Yeah, R1 tayo. Dali, classic doon. Dali. Napain ng puta. Ano ba naman na ito? Kumina ang tuhod, Gang. 1, up, 2, Uy. up, 3, up, 4, up, 5, up. Bangon ka at magpakarami. Ina mo, ang tanga. Enma, likod. Bumangon ka't magpakarami. Ready lang. R1 tayo, ha. 6, 5, 4, 3, BL. 2, 1. Pwede na, goy. Takti nakapiyo ata to. Yung James. Buhay pa yung James, ha? May kayo pa, R2. Sige lang, ayan pa, kayo Kayo, pa daw. Supremacy. Supremacy yan, Supremacy pala. gago. Galit ka sa KO, ah. Mga abnay eh. R1 lang. Ang ina mo. Gago ka. Ready. MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Frame, NS, nasa baba. Ge! Ayan po. Tangina mo talaga. 30 nung pain, nakakasing dun sa Preso naman. Gago ka, binili mo plus 9 ko. Binili mo plus 9 ko. Mid. Angat mid. Hindi mo ba yung plus Gusto mo 9? sabihin, bro, binili mo plus Pasiti. 9, tapos wala lang Parang ganon. Ano, bro? Wala. Nalulunod eh. Hindi ko marinig. Ready, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara pa left.
Na yan sila, tara. Dito, tara. Eto na! Eto na! Pabutin mo lang. L2, 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 angat mo na L2, angat mo na L2, angat mo na L2 lahat, angat mo na L2 lahat, angat mo na L2 lahat. Bawasan muna natin to. 1, up, 2, up, ready ah, ready. Ang gago ko. 3, up, 4, up, 3, 2, 1, rappel, wala, go. Go, go, Power Rangers. Tara, bro. Madam, may Jill, sisi ka na ah. si Jill. Wala pa. 8, 7, 6, 5, 4, Naban pa, Baps. 3, 2, 1. Gera na! 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Isip. Go, Power Rangers! 8, Go, Power 7, 6, Rangers. 5, 4, 3, Nice one. 2, 1. Gera na ulit! 1, up, 2, up, 3, up. Boom! Huwag yan. O, compress tayo. Pasok mid naman tayo, ha. MH tayo. 3, 2, 1, tara pa mid. Mid na. Madam, lumabas ka at bumili ka ng CD mo. Huwag mo sigawan. Yes po. Nice one. Itakde. Si Takde talaga. Si Nakapiyo. Kicks, oh. Nasa gitna yung Kicks. O, hintay ka namin dito sa mid. 7 minutes lang pala. Nag-i-enjoy si Ken sa pagpapatay-patayan. Bakit ako? O nga no, 6 minutes na lang, Day. 7 minutes, Day. Okay na, oy! Ano gagawin nyo? Ready, compress tayo, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1, tara, angat tayo, laser. Ay, pochang ina mo. Nanchalati. Laser. Apo, kinang-ina talaga. High-tech. High flat. Low flat. High flat lang, ha? Ah! Pang, gagumisin. Tignan ko, may tao, wala. May tao, KO. Character meron. Mga abnormal. Pasok! 1, up. Wala naman yung mga yan, eh. Aray ko. 2, up. Wala talaga yung mga to. 3, up. 4, up. Mamaya ko dun ah. Ano yun? Pasok lang, ha? Walang mag-revive. Ote mo naman, makakareso ka ba? Hindi, CD pa ako. Oo, ote mo na. Dito pa rin, bro. Tara. Para makapag, ano. Dahil ko Tara, sing, yeah. Wala. Makareso nyo pa yan kasi nang EW. Sexy ng Cavite. 30. Oo, nga sa amin doon. Sexy ng Cavite. Tara, balik. Naka-costume na siya. Nagsabi ako sa'yo eh. Sabi naman pala, Bing eh. Magsabi pala sa'yo. Putang, ina, nagbantay Balik meron. ka. Balik ka. Oo nga, no. Anday kita. Ba't hindi ako na DC? Nagbantay meron. 70. Guys, huwag kayong papaubos, guys, ha? Bababa tayo, ha? Sino nga rin ang patay? Yung OT, madam, no? Kay Hemp. Papatay ba to? Oo. Patay ba to? Asan? Pasa niyo sa akin. Nalimutan ko na naman. Ayun daw, naka-refuse. Pwede ko naman di Ganyan, audit ha? to eh. Ready lang, ha? Ready lang. Bro. Ready, ha? Ready? Bababa tayo, ha? Lahat naman kaya, eh, no? Kaya. Hindi pinapababa ng ano eh, ng... Ready lang. MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push tayo, R1. R1 daw. Bali right yan, Bang. Hindi, left yun. Push, ha? Push! Pa-BL. Yung nang love ko sa babaan na agad. Push, ha? Push! I-push mo na ang ball. Sarap mag-basketball. Arto na. Walang namatay sa atin. Arto na. Hello, guys. Arto Tama na. Party ka, huwag tayo sabog. Arto lang. MH tayo. Compress ready. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, angat. Angat. Patay nyo yan, oh. 1, up. Angat, ha. Angat. Wasak. Sino yung wasak? Sige. Membrem tayo. Putang ina mo. Ang Dali, membrem nyo. Abutin pa kayo ng supremacy. Oh, ready tayo. Ready. Gusto nyo pa? Ganun ulit? Yes. Oh, pwede. Ayun na, supremacy. Akit na sila kasi alam nilang bumaba tayo.
Solid kaya. Sabi sa inyo, huwag kayong papapatay eh. Nasa ka nung si JD? Huwag ka mag-ano huwag ka mag-revive. Ay, Na R3, R3 Nasahit Malaya. na ako, boss. Naiwan ako. Kaya nga eh, nasa high flat ka sa akin. Flashing sila ng... Ay, hindi. Ready? 3, 2, 1, tara labas! 1, up. Dito lang, high flat lang ha. Walang bababa ha. Walang bababa, walang bababa, walang bababa. Ang... kinakita mo, bumas-bumas tayo. Atras na, malaya, malaya. 1, up, 2, up, Pucha. 3, up, 4, up, 5, up. Kaya pa? 6, Kayang-kaya. up, Ikaw 7, din lang up, natira. Sige bro, ikaw na bahala dyan bro. 9, up. Ang ina Tangina, ko. nakaiuna Lahat ka pala ng ako. buhay, may frame. Pasok L na matay. Pasok L na matay ha. Pasok L, left. Bakra, bakra. O yung nim. Sige, Beng. Left. Beng, Hindi, nasa taas baba. nandito ako sa baba. Left. Bitaw image lang. 3, 2, 1. Pag nakapag-flash pa tayo, patay tayo dito. Tara, angat na. Kaya mamatay, hindi. Hindi, Day. Taas. Madami sila din. Tatlong party ata. Sige. Ilan yun? Anong oras yun? Madam, bili ko Parang pa isang mga- CD. Wait lang, nabuhay ako. Kaya nga eh. Ano, pasukin namin today? Tara, pasukin natin, uy. Tangina nyo, wala naman to eh. 1, up, Ito na ba kayo? 2, up, 3, up. Pasok, Oti. 1, up, 2, up, 3, up. O, di ba? Wala na. Hindi ka na, madam. Huwag ka na bumili. Bumili ka, madam. Hindi. Buhay ako kay. Reimburse mo na lang. Nasaan tayo? Dito, mainframe. Nasa mainframe kami. Pasok kayo mid. Tapos ang... Ay, saan po ba? R3KO. Image. R3KO. 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 NSL1. Sige lang, L3 34 seconds. 34 seconds. Wait lang. Lalabasin natin yan. Wait lang ha. L3 tax. R3KO. Sige, enjoy kayo eh. Flashing ng attacks ang ano, KO, R3. Saan? R3? Wait R3. lang ha. Wait lang. Ayan na oh. May supremacy po. 19 seconds. Chill lang. Hita, puto na gagawin ah. Bigla naging hitable. Bigyan nyo na yun, Muna na. Crush. 1, up, Ang ina kasi nalot yung up, 3, up. Huwag nyo labasin. seconds. One, Okay, nice. up, Nalo na. 3, 2, 1, tara. Push. Hanap kalaban. Ito R3, attacks. O, taxi daw, R3. Go. Malayong. Ano mo? Surap dun. Gago ka? Naka-PU si Stormy. Ang ina, nuna ako. Okay, ubos. May pesoran. Nice one. Ang galing. Ang galing Ay, no. nang inikot ko, para sa'yo lang yun. 147. Haring braso. 147. Up. Magang. Hindi na matay. Up. Ay. Wala na dito. Ayun na, 1, up. Pagang. Tangina mo, hina mo, Bugs. Parang bobo. HP kaya yan. Wala na, lumabas na. Okay. Nice, gang. Nice. Nice gang. Nice G gang. Nice gang. Pumasok pa gang, tara gang. Kasi hindi talaga nagano.